Assalamualaikum and hello everyone. So today's video will be chapter 5, work, energy and power. Our first learning outcome is work. So we're going to define the work done by constant force. Okay, so kalau ikut definition work done ni dia simple sebenarnya. It's actually force times displacement. Tapi kalau kita baca detail, dia punya definition dia adalah hasil darab antara displacement dan component of force that is parallel to displacement. So, it's just not simply we multiply magnitude of force dengan magnitude of displacement. Tapi kita mesti consider force yang parallel to the displacement. So, actually dia punya definition dia tally dengan definition bagi scalar product sebenarnya. Kalau kita recap balik, apa maksud scalar product between two vectors? Kita recap sikit lah. So, between A and B, for example, kita akan cari magnitude bagi A dan cari magnitude bagi vektor B and then kita kena darabkan dengan cos theta. So, why is it cos theta? Okay, so contoh vektor A direction dia ke sini, vektor B direction dia ke sini and then ada angle between them. So, kita kena jadikan A parallel to B. Itu definition tadilah, A mesti parallel to B. Macam mana nak jadikan parallel? So, komponen apa yang akan menyebabkan A parallel to B? Komponen AX. Okay. Of course, kita tahu A akan ada dua komponen, AY dan AX. So, komponen apa yang parallel to B? Iaitu AX yang parallel to B. So, by using trigo method, okay, so kita ada right angle triangle kat sini. Macam mana kita nak dapatkan AX? It's just A cos theta. So, that is why bila kita multiply A dot B, dia adalah A cos theta times with B. Okay, so kat sini sebenarnya definition bagi scalar product tu. That's why dia ada cos theta. Kita nak jadikan the first vector parallel to the second vector. Ataupun kita nak jadikan the second vector parallel to the first vector. Either one lah. Okay, so that is definition of work done. Scalar product between force and displacement. So, that's why kita ada Fs cos theta dekat situ. So, that is the work done. Okay. So, force dekat sini, of course kita tahu dia akan ada Fx dan Fy. Okay. So, according to scalar product, mesti force tu parallel to S. Okay. So, force ni mesti parallel to S. So, that's why kita ambil Fx. Dan, Fx kita adalah F cos theta. So, F cos theta times S dapatlah Fs cos theta. Okay, so kenapa guna Fx sebenarnya? Disebabkan definition tadi dia nak parallel. Dan lagi satu, logically kita tahu force apa yang contribute kepada displacement yang menyebabkan objek tu bergerak ke kanan. Of course lah, mesti force X. Takkanlah force Y. Force Y sebenarnya tak contribute pun, tak menyebabkan objek tu move. So, the only force yang contribute kepada the displacement is only force X. Okay, so next is kita tengok kepada work done punya unit. SI unit for work done is joule. Okay, work done is actually energy. So, energy unit dia joule. Sama macam kinetic energy, sama macam potential energy. Okay, so unit dia adalah joule. So, kalau kita recap balik macam mana nak keluarkan SI unit by using dimension method. Okay, so kita ada formula untuk work done F dot S dekat sini. So, F formula dia adalah MA, kalau masih ingat, displacement length lah. Okay, so kalau kita keluarkan dia punya dimension, saya just recap balik chapter 1 sebab saya tahu ramai sangat dah lupa. So, force equals to MA. So, dimension bagi mass. And then, dimension bagi acceleration. Ini formula sajalah. Okay, dan dimension bagi S. So, mass, capital M. And then, acceleration, LT negative 2. Itu dimension dia. Kemudian, S adalah displacement, that is length. So, dia jadi M, L square, T negative 2. So, nak keluarkan unit, ini adalah unit dia kg, M square, meter square, second negative 2. That's why kita akan dapat unit dia kg, m square, s negative 2 or joule. Okay, so just nak highlightkan macam mana nak keluar. Just nak highlightkan macam mana nak keluarkan dia punya basic unit bagi joule lah. Okay, kita kena ingat formula sebenarnya. Kalau kita dah ingat formula, eventually kita tahu apa dimension dia dan apa juga dia punya SI unit. Alright, so this is the case. These are the case where work done is 0. Okay, macam mana case work done is 0? Kita tengok. So, kita tahu work done ni kan adalah F dot S.
So, mestilah ada magnitude F dan mesti ada magnitude S. Kalau salah satu dia kosong, maka work done kita kosong lah. Itu cara yang paling simple kita tahu. Okey, kita tengok example 1. Okey, kenapa F kita kosong dalam kes ni? Kita baca, travelling with constant velocity. So, travelling with constant velocity, obviously, kita tahu kalau constant speed, kita punya acceleration is 0. Okay, so F equals to MA. Of course lah, kita punya F akan jadi kosong dekat situ. So, bila kita punya F akan jadi kosong, maka tak adalah work done. Work done kita akan jadi kosong lah. Okay, case yang kedua. S equals to 0. Kenapa pula S equals to 0? Okay, you push, you apply, you exert a force on a building. So, logiknya building tu bergerak tak? Ada tak displacement? So, tak ada displacement. So, of course lah kita punya S akan jadi kosong. So, bila S kosong, work done akan jadi kosong. So, the third case where theta equals to 90 degree. Theta equals to 90 degree. Kita tengok. Theta in this case adalah formula work done tu sendirilah. Dia adalah Fs cos theta. Okay, so F, magnitude of F times with magnitude of S times with cos theta. So, theta is the angle between F and S. Okay, between F and S. Jadi, kita kena tengok mana direction F dan mana direction S. Okay, so according to circular motion, macam kes ni adalah circular motion, kita kena tahu dia ada satu force dinamakan sebagai centripetal force that is acting towards the center of the circular path. Okay, jadi force dia ke tengah dan dia punya velocity ataupun displacement kita adalah tangent to the curve. Okay, so dia sentiasa 90 degree, sentiasa 90 degree. F dengan V ataupun F dengan S sentiasa 90 degree. Sebab V ni dia akan sama direction dengan S juga. So, S pun samalah direction dengan V. Jadi, sentiasa 90 degree. So, cos 90. Okay, kalau kita substitute dalam formula ini, dia akan jadi Fs cos 90. Tak kisahlah berapa nilai force, berapa nilai S pun, kita akan dapat kosong juga. Sebab cos 90 is equals to 0. End up your work done equals to 0. Okay, so case di mana force kosong, displacement kosong dan angle yang menyebabkan cos angle tu akan menjadi kosong. Okay, so kita proceed to macam mana nak kira total work pula acting on the force. Of course, dalam satu-satu objek kita ada banyak force. Kita ada weight, kita ada normal, kita ada frictional force, kita ada tension, kita ada external force. So, kita dah belajar semua force tu dalam chapter 4. So, basically, untuk kita totalkan work done ataupun kita panggil sebagai net work done, kita just totalkan sahaja semua work done yang kita kira. Okay, contoh yang pertama, kita ada force 1. Kita boleh kira work done by force 1. Kita ambil sahajalah nilai force 1, kita darabkan dengan displacement dan kita kena consider theta between force 1 dengan S. So, itu work done yang pertama ataupun work done by force 1. Kemudian kita darab pula force 2. Okay, kita gunakan force 2 untuk dapatkan work done by force 2. Okay, so work done by force 2 ni kita kena consider dia, angle dia agak besar sikit. F dengan S tu angle dia 180 dekat sini. Okay, daripada F2 kepada S. Okay, so kita dah dapat dah work done by force 2. Dan yang ketiga, kita kirakan juga work done by force 3. So, angle antara force 3 dengan S ni, angle dia, boleh nampaklah angle dia nak 90 darjah kan. Okay, F3 menegak, S horizontal. So, angle will be 90 degree. So, bila kita dah dapat dah setiap nilai force work done ni, work done by force 1, work done by force 2 and work done by force 3, kita kena totalkan dia. Tapi jangan lupa kalau dapat negatif, kita considerkan sekali negatif tu. Okay, so tak semestinya kita tambahkan saja, tak semestinya kita sum all the work done. Kita kena consider juga plus minus yang kita dapat daripada calculation for individual work done dekat situ. Or another alternative formula untuk kita kirakan work done total ataupun work done net kita kirakan net force kita. Okey, kita kirakan net force kita ini. Kira siap-siap berapa net force? Kemudian kita darabkan dengan S. Contoh okey, F1 yang diberi kat sini adalah 100 Newton. So F2 dekat sini adalah 80 Newton. F1, F3 ni katakanlah 30 Newton. Okey, so macam mana kita nak kira net force? Okey, so net force adalah force yang contribute kepada motion, yang menyebabkan objek itu bergerak ke kanan. Of course lah kita kena
totalkan yang X, 100 minus 80. So, dia akan jadi 20 Newton. Okay, kenapa tak consider F3? Sebab F3 along Y. So, bila along Y, tak ada movement along Y. Sebenarnya dia ada lagi satu force kat sini W. Dan summation of Fy kita sebenarnya kosong. Okay, untuk kes ini, summation of Fx kita yang equals to MA. Jadi, ini yang Fnet. Okay, Fnet kita yang summation of Fx-nya. Okay, so 20 Newton. So, darabkan sahaja dengan nilai S, kita akan dapat jawapan yang sama, work dan total, kalau kita satu persatu atau terus gunakan Fnet. Okay, so let's see example 1. Okay, example 1. You push your physics reference book 1.5 meter along horizontal table with horizontal force of 5 Newton. So, ada external force. Kemudian, the frictional force is 1.6 Newton. So, kita kena lukis sikit lah. Bagi kita nampak clear sikit macam mana situation bagi soalan ni. So, basically, kita ada, okay, this is the book. And then, you exert horizontal force which is 5.0 Newton. Okay, so dia bergerak ke kanan lah. Obviously, kita akan assume S di ke kanan. Dan ada frictional force. Okay, kita labelkan frictional force mestilah opposite, which is 1.6 Newton. Okay, so boleh lukis free body diagram kalau nak. Dan obviously, kita tahu force apa lagi yang ada. Mestilah kita ada weight sebab dia ada. Of course lah, mesti ada mass kan, mesti ada weight dan kita ada normal force. Ini kalau kita nak listkan semua forces yang ada lah. Okay, alright. So, the first question, apa yang dia minta kita adalah, dia suruh kita kirakan work done by 5 Newton force. So, work done by the pushing force yang kita tolak tadi, 5 Newton. Okay, so ni single force je. Okay, just kira je lah. Work done equals to force Fs cos theta ataupun F dot S. So, masukkan nilai force yang dia nak times with S. S berapa? Tak bagi ke nilai S kat sini? Oh, 1.5. Okay, saya yang tak nampak. 1.5. And then, cos. Berapa angle antara force dan juga S? Okay. So, kalau kita nak tengok detail, F dengan S ni sebenarnya parallel. Arrow ke kanan, arrow ni pun ke kanan. Okay, so kalau kita lukis betul-betul free body diagram, this is F 5.0 Newton. Friction akan jadi ke sini, normal ke atas, weight ke bawah dan S ke sini. Okay, so kalau nak lukis sekali pun boleh. Nak lukis sekali S ke sini. So boleh nampak, oh sebenarnya S dengan F ni dah parallel dah. So angle antara F dengan S ni kosong. Okay, so cos 0. So, boleh kira lah. Dapat jawapan lah. Okay, so free body diagram. Alright. Kita lukis sekali dalam free body diagram S ni, kita just nak tengok angle lah. Tapi sebenarnya, hakikatnya kita kena lukis kat luar. Sebab dia bukan force. So, kita lukis dia keluar lah. Okay, so question B. Work done by the frictional force. Frictional force pula. Okay, so kita guna colour lain lah. So, work done by frictional force. Kita gunakan frictional force lah. S yang sama. Cos yang sama, angle yang sama, tapi frictional force kita adalah 1.6 times with S kita 50 dan berapa pula angle antara force dengan frictional force dengan S. Yang ni kita boleh nampak obviousnya angle dia adalah 180. Okay, so masukkanlah cos 180. So mesti akan dapat negatif confirm, okay, untuk frictional force. Alright. Dan soalan yang terakhir, diminta kita kirakan total work done on the book. Okay, so total work done on the book. Sebenarnya kita kena consider kesemua work done yang acted on the book. Okay, so kalau korang nak consider lagi dua work done daripada force untuk N dan W. Okay, so force untuk N dengan W ni dia 90 degree to S. Angle dia 90. So kalau kita check, cos 90 dia akan jadi kosong. So basically, untuk work done, kalau by normal force, mesti kosong joule. Kenapa kosong? Okay, lagi sekali. N, S, cos theta. Theta kita mesti 90 degree antara N dengan S. N dengan S, 90 darjah. Sama juga work done by gravitational force, weight. Weight S cos theta, mesti theta kita 90 juga. So, it will be 0 joule for both work done by normal and work done by weight. Okay. So, apa yang saya nak highlightkan sini, kalau kita nak gunakan total work done tu tambah setiap work done yang kita dah kira.
Okay, so work done total, it will be work done daripada force yang A plus work done daripada friction yang B plus work done by normal plus work done bagi weight. Walaupun nilai dia kosong, tapi kita kena tahu, kita kena totalkan semua work done. So, katakanlah saya just ambil je jawapan daripada A, kalau betul, plus with negative 2.40. So, kita akan dapatlah berapa total work done dekat sini. Okay, alternatively, kita boleh juga guna method yang work done total equals to Fnet.S. So, saya guna color lain lah. Fnet darab dengan S. So, Fnet kita hanya akan wujud along X saja. That's why dia bergerak ke kanan. Okay. And then Fnet kita mestilah summation of X equals to MA. Fx kita adalah 5.00 minus 1.6. Friction ke kiri. Okay. Ini adalah nilai MA kita tadi. Okay. So 5.0 minus 1.6 dia akan jadi 3.4 Newton. So MA ni lah 3.4 Newton. So masukkan 3.4 times with S. Berapa S kita? 50. Okay, so tak perlu ada cost lah. Okay, sebab kita dah consider Fnet dekat situ. Okay, so kita akan dapat jawapan dia. Kenapa 50? Sepatutnya 1.5 kan? Okay. Apa 50 pula saya ni? Yang soalan B pun sama. Okay, so saya betulkan Okay, so 3.4 times with 1.5. So kita akan dapat 5.1 joule. So jawapan dia akan sama macam awak buat method yang pertama. Okay, so sepatutnya kat sini pun akan dapat 5.1 joule. Alright, so itu example pertama. Okay, so kita tengok pada second learning outcome kita. Kita nak tengok force displacement graph. Okay, so kalau kita dah tahu work done ni adalah F.S, hasil darab F dengan S. Okay, kalau kita plot graph of F against S, kita nak darabkan, kita kena cari dia punya area. So area under the graph, it will present the work done. So kira je area under force displacement graph, force FS graph, kita akan dapat work done. Tak kisahlah shape apa, just kirakan area under the graph. Okay, so let's see example 2 here. Example 2 here, there is horizontal force is applied to 2.0 kg radio control car as it move along a straight track. The force varies lah along Y axis. The force varies with the displacement of the car as shown in the figure. Calculate the work done by the force when the car move from S equals to 0 to S equals to 7. Daripada sini sampai sini. So kita just consider the whole area under the graph sebenarnya to represent the work done. Sebab memang di soalan dia minta work done. Kalau dia nak spesifik contohnya daripada S5 to 7, maksudnya kita kena kira area yang betul lah. Okay, so tengok pada shape. Kalau dalam soalan ni dia memang minta the whole area, so just kirakan the whole area. So tengok pada shape yang pertama, kita ada triangle, rectangle, another triangle, another triangle. So ada 4 shape, just kirakan satu-satu. Okay, so simple je. Untuk yang ni saya just lajukan je lah. Okay, so shape yang pertama, triangle, half times with 3 times with 5. Shape yang kedua, kita ada berapa ni? 2. 2 times with 5, rectangle. Shape yang ketiga, half times with 1 times with 5. And then shape yang keempat, half times with 1 times with negative 4. Okay, so totalkan setiap satu. Dan sebelum korang kira ni, korang kena tulis. Make sure work done yang korang nak kira ni adalah area under the graph. Okay, ni akan bagi 1 mark usually berkaitan dengan konsep. Barulah kita proceed kepada step yang dekat atas ni. Okay, so tambahkan 1, 2, 3 dan jangan lupa tambahkan juga yang ini, tapi dia ada negative sign, so dia akan jadi tolak nantilah. Okay, so work done ni dia ada plus minus juga sebenarnya. Okay, kalau kita belajar detail, dia ada work done on the object, work done by the object. That's why dia ada plus minus. Okay, so kita tak go into detail lagi tentang itu. It's just that kita kena tahu yang work done tu dia ada plus minus, tapi itu bukan bermaksud direction. Sebab according to formula work done, bila dia kata scalar product between F.S ni adalah vector. So, bila kita dot product between F.S, kita akan dapat nilai work done adalah scalar quantity. Scalar lah. Dia tak akan ada direction. Tapi, bezanya, dia ada plus or
minus. Tapi dia masih lagi scalar quantity. Okay. Alright, so saya rasa itu je untuk 5.1. Okay, so siapkan tutorial nanti. Alright, thank you.